वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च और धरने के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, फैसल अजीज़ साहब, साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब, तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख साहब से बात करना चाहूँगी। कैसर अहमद शेख साहब, अभी मजलिस शूरा का इजलास है मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत। इस इजलास में अगर माहिदा तोड़ने की बात होती है और डी चौक जाने की कॉल दी जाती है मौलाना की जानिब से, तो आपकी पार्टी का लाएमल क्या होगा? जी देखिए, आज तो बहुत अच्छी आप गुफ्तगू करवा रही हैं और मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ आपको जिस अंदाज से आप ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। देखिए, अभी हसन मुर्तज़ा ने बात की, शौकत यूसुफ ज़ई ने बात की और लगारी साहब हैं और ये सारा जो फैसल है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असल बात ये है कि हम सबसे पहले अपने मुल्क की बात करते हैं ना, और पार्टियाँ ज़रूर अहम हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी अपनी पार्टी की बात करें। जब कोई इंडिविजुअल MPA बनता है या MNA बनता है तो वो पार्टी के साथ साथ अपनी ज़ाती हैसियत भी उसकी होती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो ये जब एक यंग मिनिस्टर वहाँ से खड़ा होकर कराची से, अगर जो मेरे बच्चों की उम्र का है, अगर वो हमें सबको कहे कि ये करप्ट भी हैं, ये नाअहल भी हैं, ये सारे बिल्कुल चोर हैं, तो आप बताइए इस तरह कैसे पार्लियामेंट चलेगी? इसी और ये देखिए ना, ये तो अभी आए हैं ना, मौलाना साहब तो अभी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। असम्बली में तो मौलाना की बहुत थोड़ी तादाद है ना मेंबरों की, लेकिन उसके वहाँ क्या मसला है? वहाँ भी रोज़ झगड़ा है। पहले दिन से इनका चौथाई पीरियड, 1/4 ऑफ देयर पीरियड, जो अगर 5 साल भी गिन लिया जाए तो गुजर चुका है। उसमें अभी सिर्फ इन्होंने यही चोर, डाकू, लुटेरा और करप्ट के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं किया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह बात लगारी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, अगर कोई गलत है तो उसके ख़िलाफ़ तो कानून अमल में आएगा और कानून की अमलदारी होगी और उसके ख़िलाफ़ करें। लेकिन रोज़ाना हमें ये एक भाषण दिया जाता है कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं। मुझे अब मैं आपको बताऊं कि आज से 32 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं सबसे ज़्यादा वोट लेके वहाँ से इलेक्ट हुआ और मेरी ख्वाहिश हुई कि ऐसे फोरम में जाएं जहाँ के इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। अब फाइनेंस कमेटी का पिछले टेनोर में मैं चेयरमैन था, असद उमर भी मेरे साथ थे। अब हम सब मिलजुल के कई मामलात का अगर हल निकालना है, लेकिन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हसन मुर्तज़ा मेरे ही हल्के से MP इलेक्ट हुए हैं, ये पीपल पार्टी से हुए हैं, मैं नून लीग से हूँ। हमने आपस में बहुत अच्छे हमारे तल्लुकात हैं, कभी इलेक्शन के दौरान भी आपस में मुखालिफ थे, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सी हुकूमत है। लगारी साहब ने दुरुस्त कहा कि पहले भी होता रहा है, लेकिन इस तादाद में इस तरह नहीं होता था कि पूरा चौथाई जो टेनोर गुजर गया उसमें सिर्फ चोर, लुटेरा, डाकू, हम NRO नहीं देंगे और NRO नहीं लेंगे। भाई जिनके ख़िलाफ़ है आप ज़रूर करें, मुल्क को बेहतर करें। करप्शन का ये आलम है कि पाकिस्तान का नंबर 108 था। ये करप्शन के बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की और हमें रोज़ दुश्मन दराजी करते हैं। वो 108 से इस साल दुनिया का जो आया है रेटिंग नहीं है, 108 से हमारा 111वां नंबर हो गया, यानी करप्शन बढ़ गई। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि अगर मौलाना साहब ने ये कहा है, देखिए ये तो इसीलिए तो हम एक रहबर कमेटी बनी है। मुझे नहीं पता रहबर कमेटी के अंदर मीटिंग हो रही है, सब मिल के फैसले करेंगे। जैसे कि पीपल पार्टी ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो धरने का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया, वो धरने का हिस्सा नहीं है। अभी हमारी पार्टी का भी यही था कि हम मार्च में वेलकम करेंगे, जहाँ जहाँ से इनका ये मार्च गुजरेगा, आज़ादी मार्च, तो हम उसको भी वहाँ पंजाब में और सिंध में हर जगह उसको भी वेलकम करेंगे और यहाँ भी इस्लामाबाद में भी हमने उनका वेलकम किया। अब ये जो आगे लाया अमल है ना, तो आगे लाया अमल मिल के जो भी रहबर कमेटी है और यही तरीक़ाकार है। लेकिन मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी बात की ना, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि मामलात को इतना ना बिगाड़ ले। मुल्क हमारा सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। वोट आपने भी लिए हैं और अपोजिशन ने आपसे ज़्यादा वोट लिए हैं, ठीक है, सीटें आपकी ज़्यादा हैं, तादाद आपकी, लेकिन वोट तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपोजिशन को बिल्कुल आप दीवार पे लगा दें रोज़। अच्छा, अब जो मामला है, मैं ये आपसे अभी भी मामला इस तरह ना बढ़ाएं, इतना ना बढ़ाएं, सॉर्ट आउट करें, बैठें असम्बली का मुश्तरका तौर पे। कोई देखिए ना, एक दूसरे को आज भी प्राइम मिनिस्टर ने भी और जो अलकाब दिए हैं, इससे तो सेटलमेंट नहीं होगी, इससे तो और दुश्मनी होगी एक दूसरे से और आगे ज़्यादा रंजिशें होंगी। भाई कोई मसले का बीच में अभी भी देखिए, मुल्क जो है, कश्मीर का जो मामला है, देखिए ना क्या हुआ, कश्मीर पे भी हम APC नहीं बुला, हालांकि जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें भी सारी अपोजिशन ने भी कहा कि ये मामले पे तो हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाके मीटिंगें करते हैं। अपनी मीटिंग नहीं हुई कि वहाँ पे हम एक रेजोल्यूशन का, क्यों इंडिया का मौका मिल रहा है?
इंडिया को मौका ही इसीलिए मिल रहा है, वो हमारी इस फ़ायदा उठा रहा है, इस जो आपस में हम इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इस वक्त भी ठीक है, ये मामूली मामला इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि देखिए मौलाना का भी एक बैकग्राउंड है, मौलाना की भी एक वोट बैंक है। अभी जो कोई इलेक्शन हुए ना, मौलाना कह रहे हैं इलेक्शन, और हम सब ये भी कह रहे हैं, आप देखिए फॉर्म 45, मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, पिछले 27 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फॉर्म 45 इस बार देखिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ना तो पोलिंग एजेंट के दस्तखत हैं, आप अभी भी जाके वेबसाइट पे देख लीजिए ना, वहाँ पे वहाँ आप उसको सही तरह मैनेज किया गया। तो अगर कोई बात, और जिस तरह इलेक्शन हुए मेरे पूरे रीजन में, ये हसन मुर्तज़ा यहाँ बैठे हैं, 8 की 8 सीटें मेरे इलाके से ना, चंडियोट और जंग और एडजॉइनिंग एरिया से 8 मुस्लिम लीग की सीटें थी, नून की सिटिंग मेंबर थे। ये हालात क्रिएट कर दिए गए बिफोर इलेक्शन, इस किस्म का माहौल बनाया गया, और जो प्री पोल रिगिंग हम जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से किसी ने वहाँ टिकट ही कबूल नहीं किया मुस्लिम लीग का, जो सिटिंग सीटें थी जिसमें हमने अरबों रुपए के, मैंने एक वहाँ जाके टिकट लिए। तो ये आप पहले इलेक्शन से पहले ही ऐसा माहौल कर दिया। धांधली किसको बोलते हैं? इलेक्शन कराइए, मुल्क हमारा सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, 22 करोड़ लोग हैं यहाँ। ऐसा माहौल इंडिया में इलेक्शन होते हैं, क्यों वहाँ किसी ने शिकायत नहीं की? कितने इलेक्शन हो चुके हैं हमारे यहाँ? क्या वजह है? कभी कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है, कभी मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि ये इससे पहले भी हुआ होगा, हमारे दौर में भी मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ बड़ी बिल्कुल इन ऑर्डर थी, कई गलतियाँ हुई होंगी। मैं अपनी फाइनेंस कमेटी में भी अपनी कई जगह पे अपने पार्टी को भी मैं कहता रहा कि ये ऐसा नहीं करें, ऐसा करें। देखिए ये मिलजुल के, जैसे अभी लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इस असम्बली को भी हमने बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया है, बिल्कुल नाकारा बना दिया है। और इसी तरह हमने जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, अगर हो भी जाए, अगर यूनानी मसले भी अगर स्टैंडिंग कमेटियों को फैसले हो जाएं, वो भी अमल नहीं होते। ठीक है कैसर साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो मार्च को तो वेलकम करेंगे लेकिन वो धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप भी नहीं कहता कि सारे काम आपके भी गलत होंगे, लेकिन जो बेहतरी की गुंजाइश है, जो मिलजुल के इंडिया को जो पैगाम दे सकते हैं, जो कश्मीर का मामला है इस वक्त सबसे अहम वो मामला है। अब मौलाना साहब का भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी सुने ना, बैठे कोई उनके साथ, वो कोई पहली बार उन्होंने मार, ठीक है। यानी कैसर साहब, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीपल्स पार्टी की तरह आप भी मार्च को करेंगे आपकी पार्टी, लेकिन धरने का हिस्सा नहीं बनेगी, और अगर डी चौक जाने की कॉल दी जाती है तो उसके बारे में भी अभी आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया। शौकत बसरा साहब, आप बताइएगा, आपकी एक मुश्किल तो हल हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है कि वो मार्च को तो वेलकम करेंगी लेकिन धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। आपकी पार्टी ने कुछ सोचा है कि मौलाना ने जो मोहलत दी थी वो तो खत्म होने वाली है, और अब मौलाना साहब का जो भी प्लान बी होगा उस पर आपका क्या अमल होगा, क्या करेगी आपकी पार्टी? पहले तो शेख साहब की मैं मासूमियत और सादगी पे कहते हैं मर ना जाए कोई, मुझे नहीं समझ आए वो कहना क्या चाह रहे थे, अंडर द लाइंस क्या गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। वो बहुत ऐसे तो सादा आदमी है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह नहीं हुआ कि किसी ने जलसा करना हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी हो तो इतना स्मूथ उनको पैसेज दिया गया हो, कोई गिरफ्तारी ना की गई हो, उनको सिक्योरिटी फराहम की गई हो, और उनको ये हक़ दिया गया हो कि भाई आए, जो आपका आईनी और जमहूरी हक़ है, आप बैठें। अब कह रहे थे 2-3 बातें इन्होंने की हैं, इलेक्शन के हवाले से की है शेख साहब ने बात, कश्मीर के हवाले से बात की है, सिस्टम के हवाले से बात की। शेख साहब को पहले ये पीछे, आप कश्मीर की क्या खिदमत फरमा रहे हैं, आप और अपोजिशन वाले? आप 70-80 दिन से उन्हें नहीं पता वो जिंदा या मुर्दा है। आज आपका तो सारी स्पेस, आज आपको भारत आपकी जश्न मना रहा है, भारत आपकी फुटेज दिखा रहा है, मोदी खुशियां मना रहा है, एक्टिविस्ट हिंदू कह रहा है हमारा काम तो ये अपोजिशन कर रही है पाकिस्तान की। आपको अगर कश्मीर का इतना गम होता तो आपकी टाइमिंग मुलाजा करें ना। आज आपकी ये वीडियोस जो है मौलाना फजल रहमान की, जिनके कंटेनर पे खड़े होकर आप लोग रियासत को धमका रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमें बताओ आपका क्या प्लान है, कहाँ खड़े हैं आप लोग, ये किसकी ज़िम्मेदारियाँ हो रही हैं? वहाँ पर आज ये जो डंडा बरदार फोर्स बैठी है इस्लामाबाद के अंदर, हाईजैक करके, हमें तो कहा गया था हमने एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, तो ये कंटेनर पे खड़े होकर पूरी अपोजिशन किसको धमकियाँ दे रही है, किसको वहाँ पर DGIS पर को बयान देना पड़ता है? गुजारिश ये है महविश, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तमाम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अच्छा उस वक्त धरना हराम था,
آج دھرنا حلال ہے. آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, یہ 4 مہینے سے جیلوں میں پڑے ہیں, ان کے لیے لوگ باہر نہیں نکل رہے. کیوں نکلے لوگ باہر ان کے لیے؟ لوٹے ملک کو, یہ ملک بیڑا غرق ہو گیا, قرضوں میں ڈوب گیا, ہر بیت کے 1.5 لاکھ کا مقروض ہے, یہ ارب پتی اور کھرب پتی بنے بیٹھے ہیں اور آج بڑی پارسا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اگر الیکشن ریگڈ تھا تو مجھے بتائیں نا کہ کسی فورم پہ آپ گئے ہیں, کہیں آپ نے ایک پٹیشن ڈالی ہو جا کر الیکشن کمیشن میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں. آپ ایک انتشار کھلانے, آج آپ کو کشمیر بھی یاد آ رہا ہے, آج آپ کو الیکشن بھی یاد آ رہے ہیں, ان کی پرانی فوٹیج چلائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ 2 سال بیٹھے رہیں, ہم بالکل ان کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائیں گے. جو یہ ان کا پلان ہے نا لاشیں گرانے کا, خون خرابے کا, تحریک انصاف سمجھتی ہے یہ ان کا آئینی, جمہوری اور قانونی حق ہے کہ جلسہ کریں, جلوس کریں, دھرنا دیں. لیکن آپ خدارا وہ زبان نہ بولیں جو پاکستان کے دشمن بول رہے ہیں, جو پاکستان کے مخالف بول رہے ہیں. اس قسم کی زبان استعمال نہ کریں, سمجھائیں سب کو. اور آپ کہتے ہیں ہم ساتھ نہیں ہیں, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کس نے فنڈنگ کی ہے مولانا صاحب کو؟ یہ اربوں روپیہ کہاں سے انویسٹ ہو رہا ہے؟ ابھی یہ باتیں کھل جائیں گی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم نے ان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی, ان کے گھر چل کے گئی. بتائیے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ دی ہو ہمیں سوائے اس کی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں, آج بھی آپ یہ دھمکانے والی, بلیک میل کرنے والی, دہشت گردوں والی زبان بند کریں. ہم آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے, جو بھی آپ کے آئینی مطالبات ہیں تحریک انصاف ان کو تسلیم کرے گی. گزارش صرف اتنی ہے, محوش بڑے بڑے سینئر دوست ہمارے بیٹھے ہیں جی, ہم نے اور یہ ہمارا پلان ہے کہ حکومت ریئیکٹ نہیں کرے گی, رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ جتنی دیر بیٹھنا چاہیں یہ ان کا آئینی حق ہے. لیکن میں ایک گزارش کروں کہ خدارا معاملات کو وہاں تک نہ لے کے جائیں جہاں ریاست مجبور ہو جائے. آپ بار بار دھمکیاں دے کے ریاست کو مجبور کر رہے ہیں. چلیں آپ ہماری حکومت کو سیاسی طور پہ گفتگو کریں. کیا مجھے بتائیں, لغاری صاحب بیٹھے ہیں, فیصل بھائی بیٹھے ہیں, کیا کسی کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ فضل الرحمان کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہو کر شہباز شریف, بلاول اور تمام 9 جماعتیں اکٹھی ہو کر, آج یہ تو کہہ رہے تھے لاکھوں لوگ لے آئیں گے, چلے ہم اس کو بحث نہیں کرتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر یہ افواج پاکستان کے متعلق گندی زبان استعمال کریں؟ وہ افواج پاکستان جنہوں نے بڑی مشکل سے یہاں پر قربانیاں دے کے امن قائم کیا ہے, یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یہ کس کے ٹھیکیدار ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑتا ہے آ کے گزارش یہ ہے جانے دے اس کام کو. آپ نے 40 سال باریاں لی ہیں پاکستان میں, سوائے لوٹ مار کرپشن کا اور کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ سے گولے والے, پاپڑ والے, ٹی ٹی واٹی کا بات پوچھتے ہیں, آپ شروع ہو جاتے ہیں ادارے. اس وقت ادارے کب کہاں تھے جب ضیاء اللہ کے روحانی اولاد تھے, جب ضیاء اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی باتیں کرتے تھے. تو خدارا شیخ صاحب اتنے معصوم نہ بنے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اس کے لیے پھر کہوں گا, ہمیں آپ کے جلسے, جلوسوں پہ, احتجاج پہ, دھرنوں پہ قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن خدارا ترس کریں اس پاکستانی قوم پہ. پہلے ہی آپ نے اس پاکستانی قوم کو مار دیا ہے. تحریک انصاف تو کبھی حکومت میں نہیں رہی. 32,000 ارب کا قرضہ تحریک انصاف نے تو نہیں لیا. ہم نے تو کسی ڈاکو چور لٹیرے کو NRO نہیں دیا اور نہ دینا ہے. تو آپ جو آپ کے ادارے ہیں ان کو کم از کم ٹھیک ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اگر مولانا صاحب جتنا ٹائم بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں. لیکن اگر میں بھائی ایک فکرہ کہوں گا, میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے, میں نے ایک فکرہ کہوں گا. انہوں نے کیا کیا, پہلے ڈان لیکس, پھر آپ نے خلائی مخلوق, پھر 5 بغض کے مارے ہوئے جج, پھر لانگ مارچ شروع کر دیا لاہور سے اسلام آباد تک, اس کے بعد ویڈیوز آ گئی ججز کی. اب یہ آخری حملہ ہے ان کا بلیک میلنگ کا, آخری حملہ. لیکن نہ بلیک میلنگ میں آئیں گے, نہ پریشر میں آئیں گے, نہ دھمکی میں آئیں گے. پیار سے بات کریں, گفتگو سے بات کریں, ٹیبل پہ بیٹھ کر. ٹھیک ہے, آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں, جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ بتائیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے اسلام آباد گئے ہیں وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. آپ کی پارٹی تو اس کے مخالف تھی, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ بسرا صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ شیخ کیسر صاحب بڑے سادہ آدمی ہیں اور بڑے سیدھے سادے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عزت دار ضرور ہے, وہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. اور جو بات انہوں نے کی ہے وہ سارے قوم کو پتہ ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے. انہوں نے جو قوم کے ساتھ دھوکے بازی کی ہوئی ہے, ادھر کشمیر دے کر آتے ہیں امریکہ میں
इधर आके कहते हैं कि कश्मीर को नुकसान पहुंच रहा है। हम कश्मीरी साथ हैं, जो कश्मीर की आवाज भुट्टो साहब ने उठाई थी वो बसरा साहब का लीडर दोबारा पैदा होकर भी नहीं उठा सकता। और जो जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, हम इंडिया में जमीनें छोड़ के आए हुए हैं, हमने अपनी रियासतें छोड़ी हैं इंडिया में। कौन सी कुर्बानी है जो पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी ने नहीं दी? हमें सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, इस मुल्क को एटमी ताकत हमने बनाया, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने दी, इस मुल्क को स्टील मिल जैसे तोहफे हमने दिए, इस मिल्क को टेक्सटाइल हैवी इंडस्ट्रीज जैसी इंडस्ट्रीज दी। जिस आदमी को ये बोला कह रहा है मुल्क की इकोनॉमी बेस करती है उन सरमायादारों पर, ये उसको सादा और बोला कह रहा है। पाकिस्तान में जब गुर्बत अरूज पर होगी, जब गरीब आदमी दवाई के लिए तरस रहा होगा, तो हम क्या उस वक्त चुप करके बैठ जाए और अपोजिशन देखती रहे कि किस तरीके से ये लूट रहे हैं, किस तरीके से ये माल बना रहे हैं। 10,000 अरब रुपया इन्होंने कर्जा लिया, इन्होंने 200 अरब रुपया यौमिया जो ये रोज कंटेनर पे चढ़कर गलत बयानी करते थे और झूठ बोलते थे कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और हम आके रोकेंगे, वो 200 अरब रुपया यौमिया के हिसाब से 14-15 महीनों का हिसाब तो दे, वो पैसा कहाँ गया है? 10,000 अरब रुपया इन्होंने कर्जा लिया, वो इन्होंने कहाँ किया है? आज गरीब आदमी के लिए इलाज इन्होंने महंगा कर दिया है, आज गरीब आदमी अपने टेस्ट नहीं करवा सकता, आज गरीब आदमी का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता। कहाँ तक ऑपोजिशन चुप कर के बैठे? और जो हमारा कहते हैं कि ये मौलाना के साथ खड़े हुए हैं और बड़े सेकुलर थे और अब ये इनका चेहरा मसक हो गया, जैसे शौकत यूसुफजई साहब कह के गए, हमारा चेहरा आज भी वही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी लिबरल फोर्स है, लिबरल जमात है और हर तबके की बात करती है, अकलियत की बात करती है, तुलबा की बात करती है, वकला की बात करती है, गरीब मजदूर किसान खेत मजदूर तक की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। मुझे समझ नहीं आती, सारी उम्र जरदारी साहब के पैरों में चेहरे की तरफ देखने वाला आज हमें कहते हैं कि जरदारी करप्ट है। जरदारी तस्वीरों के सामने शौकत बसरा धमाले डालता होता था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वहाँ पे तराने गाता होता था। और ये ऑपोजिशन को पड़ा हुआ है और ऑपोजिशन से बातें करते हैं कि ऑपोजिशन ये कर रही है। कश्मीर हमारा है, पाक फौज हमारी है, इस मुल्क का गरीब मजदूर किसान वो हमारे हैं, उनका हमने सोचने, इन्होंने किसान। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। फैसल साहब, अभी हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर हाउस में एक बार फिर से शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं फैसल साहब कि हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? हुकूमत ने तो खाली अब इंतज़ार करके सुनना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खिताब क्या करते हैं, क्योंकि उनके खिताब के बाद ही अब सूरत हाल अगले राउंड में जाएगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो करना था इससे पहले करती है। अब चूँकि वक्त मगरिब का वक्त हो गया है, अब उनका खिताब होना है फजलुर रहमान साहब का 5:30 तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं। कल करना चाहिए था हुकूमत को मिलके, आज सुबह पूरा दिन करना चाहिए था। तो अब तो हुकूमत ने जो करने का टाइम था वो टाइम भी उन्होंने गुजार दिया और अब वो इसी इंतज़ार में होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते क्या हैं और मौलाना साहब का खिताब के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हुकूमत के लिए होंगी। और ज़ाहिर है मौलाना साहब को अपोजिशन की जमातों के लिए भी कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि वो जमातें अब उनके साथ खड़ी नहीं हैं। तो मार्च में अगर ऐलान करती हैं आगे बढ़ने का मौलाना साहब, तो हुकूमत फिर डायलॉग पे जाएगी, एक्शन पे जाएगी। या वो ये ऐलान करते हैं कि सारे मुल्क के अंदर धरने का अमल शुरू किया जाए, तो फिर किस तरह से होगा ये मामला। तो सारा कुछ जो है वो मौलाना साहब की अब तकरीर उनके खिताब से मुताल्लिक ही है और वो अब देखते हैं कि मौलाना साहब वो खिताब क्या कब शुरू करते हैं और क्या पैगाम देते हैं, क्योंकि जो आखिरी खिताब उनका रहा है उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, NRO नहीं दूंगा और ये करप्ट लोगों का टोला है और बचाओ गई, तो सूरत हाल नरमी की तरफ नहीं बल्कि ज़्यादा सख्त और गर्मी की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा लगारी साहब, 126 दिन का धरना देकर देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तब बात शुरू हुई थी 4 हलकों से और वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे तक गई थी। लेकिन आप नहीं समझते कि अब जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सड़कों पर आ गए हैं, ये जो रिवायत एक कायम हो चुकी है, ये रिवायत अब लगारी साहब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी, जो भी अपोजिशन में होगा वो सड़कों पर आ जाएगा, ये कहते हुए कि इंतखाबात शफाफ नहीं थे। ये तो बिल्कुल बजा है। पहली बात ये कि धरना
جو ہے وہ اگر اس لیے دیا جائے کہ حکومت کے خاتمے کا یہی ایک طریقہ ہے تو یہ نامناسب ہے. ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا خاتمہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اگر استعفیٰ دیں تو حکومت یا ان کا منصب ختم ہو سکتا ہے, یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, یا جو ہے وہ خود اسمبلی کو توڑ دیں اور کہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں. تو یہ ساری صورتیں ہیں جو آئین بتاتا ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی صورتیں ہیں, اور ایک جنرل ضیاء الحق نے شامل کیا تھا 58(2)B جو سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا ہے پاکستان کے لیے, وہ 58(2)B تھا, اور وہ جس کے ذریعے حکومتوں کو توڑا کرتے تھے اور حکومتوں کو بگاڑا کرتے تھے. یہ طریقہ کار غلط تھا. پھر یہ طریقہ کار بھی بالکل نامناسب ہے کہ جناب آپ کسی اور ذریعے سے نکالیں. میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے آپ ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کا کیس داخل کریں, پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ایک سزا سنا دیں کہ آپ جو ہے آپ کو 23 سیکنڈ کی سزا ہو گئی ہے, 23 سیکنڈ آپ کرسی پر بیٹھیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر آپ کو سزا پوری ہو جائے گی اور آپ جائیں گے, اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد اور اگر کوئی دھرنا دے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں استعفیٰ لے کر جاؤں گا پر مجھے دھرنے کے ذریعے جانا ہے, تو یہ بھی نامناسب ہے. یہ سارے طریقے مناسب نہیں. آئین میں ایک چیز درج ہے, اسی کے مطابق ہونا چاہیے, اسی حساب سے ہونا چاہیے. ہم نے ان تینوں تجربوں کو آزما لیا ہے, اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا ہے. اب مولانا کے پاس کیا آپشن ہے؟ مولانا نے جو بات آخر میں کہنی تھی وہ اسے سب سے پہلے کہہ دیا. مولانا کو کہ بھائی یہ میں یہاں پہنچا ہوں, یہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے, پاکستان میں جو ہے بہت سے نئے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں, پاکستان میں کشمیر کا ایشو ہے جو حل نہیں ہو پا رہے بلکہ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے. انڈیا نے کشمیر کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے, 3 گورنر مقرر کر دیے ہیں. یہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب ٹیکس سسٹم پاکستان کا جو ہے وہ برباد کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے جو ہے وہ گورننس کو خراب کیا ہے, انہوں نے بہتر گورننس نہیں دی ہے. وہ بتاتے کہ جناب انہوں نے ہاؤسنگ کا وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے, انہوں نے وہ گھر نہیں دیے بلکہ لوگوں کے گھر برباد کیے. یہ بتاتے کہ جناب انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, 1 کروڑ نوکری کی جگہ پر انہوں نے جو یہاں پر پہلے ہی سال میں 10-15 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ اگر باتیں کرتے اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں جاتے کہ جناب ہم یہاں پہنچے ہیں, ہم حکومت کو دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کرے, ہم اگلے مہینے پھر آ جائیں گے, چلے زبردست, پھر اگلے مہینے آتے اور یہ کہتے کہ جناب ہم تمام شہروں میں ہم مظاہرے کریں گے, ہڑتالیں کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, ہمیں احتجاج کریں گے, گھراؤ کریں گے, جو بھی چیزیں. اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کوئی ایک پتا نہ ٹوٹتا اور نہ ٹوٹے. اب تک نہیں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک پتا گرا ہو یا کوئی ایک کنکر پھینکا گیا, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, کوئی ایک ایسا کوئی نقصان ہوا ہو, کوئی پٹاخہ چلا ہو, ایسی کوئی چیز اب تک نہیں ہوئی ہے. یہ پرامن طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں اور اب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو بیٹھے ہوئے تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, کیونکہ 31 تاریخ کو پہنچے تھے, آج 2 تاریخ کی شام ہو گئی ہے اور یہ یہاں پر موجود ہیں اور اب تک بہت پرامن جا رہے ہیں. تو اب حکومت کے لیے بھی ایک فرض بنتا ہے کہ دیکھیں یہاں تک چیزیں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں, آئیں ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر اس ملک کے لیے سوچیں. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہ سوچیں, ہمیں اس ملک کے لیے سوچیں. ہمیں اس ملک کے لیے بالکل سوچنا چاہیے. اور جو لغاری صاحب آپ نے بات کی ہے کہ 50 لاکھ گھر دینے کی بات کی تھی, نوکریاں دینے کی بات کی تھی, اس بارے میں ہم شوکت بسرا صاحب سے, لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی دیر سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شوکت بسرا صاحب, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مولانا کا جو احتجاج ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے, حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف ہے, اور ویسے بھی لوگوں کا آپ سے ایک شکوہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا, نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن ایک ذاتی بات حسن مرزا صاحب نے کہی تھی, اس کا جواب دے دوں. میں جب پیپلز پارٹی میں بھی تھا, میں رہا نہ اس وقت خود کرپشن کرتا تھا, نہ کسی کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کرتا تھا. اور جہاں تک انہوں نے ابھی بات کی, پورا سینیریو پیش کیا دونوں پارٹیوں نے, صرف ان کے لیے ایک فکرہ ہے کہ میر بھی کتنے سادہ ہیں
बीमार हुए, जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। आपने 70 साल हुकूमतें की हैं, कुछ आमरीत रही है, कुछ आपकी बारियां रही हैं, और जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है जो आज तक हुकूमत में नहीं आई। अब आपका सवाल पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए महविश बात यह है, पहले दिन जिस दिन इलेक्शन हुए, फजलुर रहमान साहब तो उस दिन ही बैठना चाहते थे। उन्होंने कहा ये हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए, ये रिग्ड इलेक्शन है, और उस वक्त तो कोई महंगाई की बात नहीं, उस वक्त तो हमारी हुकूमत आई नहीं थी। तो ये बताएं कि फिर ये एजेंडा क्या है। और जब फजलुर रहमान साहब ने अभी तकरीर की तो क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देगा तो इंतशार होगा। दूसरा फिक्रा क्या कहा, हम प्राइम मिनिस्टर के अंदर घुस कर जाके उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो मुझे बताएं कि फिर ये क्या लॉजिक है। हाँ, हम हुकूमत हैं, हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, इकानमी के हमें चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन क्या सारा किया धरा तहरीक इंसाफ का है कि तहरीक इंसाफ ने ये 32,000 अरब कर्जा लिया था? क्या तहरीक इंसाफ ने तमाम इदारों का बेड़ा गर्क किया था? क्या तहरीक इंसाफ ने कहा था कि खुद तो अरबपति और खरबपति बन जाओ, 9 के 9 खानदान जो आज कंटेनर पे मौजूद है, और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो जाए? ये तो नहीं कहा था तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, अब रही बात इस बात की, अभी लगारी साहब को मैं फिर कहूँ, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने चाहिए। लगारी साहब इनका पहले दिन से ही ये तो नहीं मान रहे इन असम्बलियों को। तो मुझे बताएं कि फजलुर रहमान साहब 2 सीटों से हार गए। चले महंगाई, बेरोज़गारी, अभी आप जो बातें कह रहे हैं, उस वक्त तो कोई चीज़ थी नहीं, हमें तो विरासत में ये सारी चीज़ें मिली थी। कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ा, यहाँ पर तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। चले इस बातों को एक बात रख देते हैं। अब इनका एक मुतालबा कि रिग्ड इलेक्शन है। क्या फजलुर रहमान साहब ने जो 2 सीटें खुद हारी हैं बतौर लीडर, क्या किसी इदारे में गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की? किसी इदारे में बता दें मुझे, नहीं गए। तो अब ये सारी जिम्मेदारी हाँ, अभी फैसल भाई ने बड़ा अहम सवाल किया था कि हमें राब्ता करना चाहिए। यस, हम हुकूमत हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनसे राब्ता करें, हम उनसे डायलॉग करें और टेबल पे बैठ के मामला तय करें। लेकिन मुझे बताएं कि जब आप उस कंटेनर पे खड़े होकर धमकी देंगे अफवाज पाकिस्तान को, जब धमकी देंगे आप हुकूमत को, तो मुज़ाकरात का क्या माहौल है? वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे और नए इलेक्शन हो, अगर ये नहीं होंगे हम मुज़ाकरात नहीं करते। भाई किस बुनियाद पे? आपने उस वक्त ये कहा था कि वो धरना हराम था जो इमरान खान दे रहा था, आज धरना ये हलाल है। आपने खुद कहा था कि जत्थों के जरिए नहीं आना चाहिए। मैं हसन मुर्तज़ा साहब से एक सवाल करता हूँ, एतजाज़ अहसन साहब हमारे पाकिस्तान के वो लीडर हैं जिनकी हर पार्टी इज्जत करती है, हर इंटेलेक्चुअल इज्जत करता है। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? उनका 2 दिन पहले का बयान है, लाइव चैनल पे उन्होंने 92 पे इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह तातारियों की तरह लश्कर बनाकर, लश्कर कशी करके आप वहाँ कब्जा करके बैठ जाएं और जाके इस्तीफों के मुतालबे शुरू कर दें। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये चीज़, ये जो माइंड सेट है, ये अवाम का ख्याल नहीं है, ये अवाम की परेशानी नहीं है। अपने पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। जो 40 साल से मौजें लगी हुई थी, नवाज शरीफ जीते तो उनके साथ, जरदारी साहब जीते तो उनके साथ, कभी आज तक बता दें फजलुर रहमान साहब हुकूमत से बाहर रहे हो। बात सिर्फ इतनी है। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब डी चौक में तहरीक इंसाफ का क्राउड गया था, जब उन्होंने रेड जोन को कुछ लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की थी, आपको वो शेलिंग याद होगी, आपको वो टॉर्चर याद होंगे। 2 दिन परवेज खटक साहब पर शेलिंग होती रही। और उसके बाद जब हम तहरीक इंसाफ धरना देने आई थी, मेरा हरुणाबाद मेरा इलाका है, साउथ पंजाब, वहाँ तक लोग गिरफ्तार हुए थे। पोमी भट्ट जैसे लोगों ने हमले किए थे गुजरांवाला के अंदर। हम तो ये 2 साल भी बैठे रहे, नज़ीर लगारी साहब बैठे हैं, ये फैसल भाई बैठे हैं, आप सुन रही हैं, बोल चैनल के जरिए कह रहा हूँ, 2 साल भी बैठे रहे। हुकूमत इनको बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाएगी, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करेगी। ये बिल्कुल बातें करें, अपने मुतालबात बताएं, जेन्युइन मुतालबात के ऊपर। आज चौधरी परवेज लाई साहब को आपने सुन लिया कि उन्होंने फिर रब्ता किया है। फजलुर रहमान साहब, अगर आपकी कोई जेन्युइन इश्यूज हैं तो IM टेबल पे बैठना चाहते हैं, सही, लेकिन ये कंटेनर पे खड़े होकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, चले हमें तो गाली गलोच कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जब उन्होंने वो अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने बड़े मुश्किल से यहाँ पे अमन कायम किया है, जहाँ पे दहशत गर्दों ने कब्जे कर लिए थे, तालिबान के झंडे वहाँ लहराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अफवाज पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, आप बताएं आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, ये किसकी जुबान है, सही, ये किसका एजेंडा है, ये किसकी सोच है। तो इसलिए खुदारा हम फिर कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं,
ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے جمہوری تقاضوں کے مطابق قانون کے مطابق ہر طرح ان سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب, شوکت بسرا صاحب نے تو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں, کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سڑکوں پر تو حل نہیں ہوتے, مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے دن سے ہی میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ چارٹر آف اکانومی میں ہم نے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے دن کہا, لیڈر آف اپوزیشن نے, کہ اس ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم مل کر بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی کریں, مسائل کو, معیشت کے معاملات کو حل کریں. اب بسرا صاحب کو کسی بات کا پتہ تو ہے نہیں. اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا, ہمارے وقت میں 5 سالوں میں 1000 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا. اگر 5 سالوں میں تقسیم کریں تو 200 ارب روپے سالانہ بنتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے اوپر تنقید کی گئی ہے. 750 ارب روپے تو پہلے سال آپ نے قرضہ لے لیا. جو بات میں تنقید کرتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں, نہ بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی ان کو اکانومی کا اندازہ ہے. ان کے لیڈرز کو, میں اسد عمر کو کہہ رہا ہوں, وہ میرے ساتھ بیٹھتے رہے 5 سال فائنانس کمیٹی کے, اور ابھی فائنانس کمیٹی میں ہیں. حالت یہ ہے کہ ابھی جون میں انہوں نے جو کہا نا, کہ انہوں نے کہا کہ جو خسارہ ہے وہ 3200 جون میں جب ہو چکا تھا. میں حیرانی کی بات کروں کہ کتنے جاہل ہیں کہ 3200 روپے 3200 ارب بعد بجٹ کے, کہ 8.9% ہو گیا. 8.9%, اور جو انہوں نے بجٹ میں 7.2 کہا, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ تقریباً 2000 ارب روپے کا فرق ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ان کو کوئی اندازہ تو ہے نہیں. 1000, اچھا ہم چھوڑ کے گئے جو قومی آمدنی کے نمو تھی, جو گروتھ تھی, وہ ہم چھوڑ کے گئے 8.5%, 5.8%. اب ان کے یہاں 2.5 ہو گئی, یعنی 3% کم ہو گئی ہے پہلے سال ہی. اور 3% کم کا مطلب ہے 1000 ارب روپے لوگوں کے جیب میں کم گیا. میں آپ کو بتاؤں, سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 90 ارب ڈالر سے 45 ارب ڈالر ہو گیا اس کی ٹوٹل کیپٹلائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقریباً اس میں 7000 ارب روپے کا نقصان ہو گیا لوگوں کو, اور انہوں نے کل 6 ارب ڈالر لینا تھا IMF سے. تو کوئی اکنامک صورتحال, اچھا یہ اگر ہم ان کو یاد دلاتے رہے کہ بیٹھے مل کے اور مسئلے کا حل نکالے. میں تو ہر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ کبھی ابھی بھی بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے, بیٹھے بغیر, ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا پڑے گا اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. بیٹھیں گے, بات کریں گے, تبھی معاملے کا حل نکلے گا. دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیکھیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ حسن مرتضیٰ میرے ساتھ یہ الیکشن لڑے, یہ پیپل پارٹی سے ہے, میں نون لیگ سے, آپ نے مخالف الیکشن لڑے, لیکن ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں. یہی پیپل پارٹی اور نون لیگ بیٹھ کے یہ آئے ہیں, یہ ہر ایک کو جب انہوں نے دھرنیاں دا. ٹھیک ہے, کیسر احمد شیخ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور شوکت بسرا صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ حل ہونا چاہیے. ہمارے پاس وقت کم رہ گیا. فیصل صاحب, کیا سمجھتے ہیں اب جس طرح سے حکومتی مذاکراتی ٹیم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے, چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب مولانا صاحب کو بھی تھوڑی نرمی دکھانی چاہیے؟ لاسٹ کامنٹ. میرا خیال ہے کہ رابطہ حکومت کو مسلسل رکھنا چاہیے مولانا صاحب کے ساتھ, اور بہت اچھی بات ہے حکومتی کمیٹی کے ممبر نے, پرویز الہی صاحب نے رابطہ کیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ. ریگولر رابطے میں رہنا چاہیے. ان کا جو خطاب ہے اب وہ بتائے گا کہ جو حکومتی رابطہ ہوا ہے اس رابطے سے کیا اثر پڑا ہے مولانا صاحب کے اوپر, کیونکہ اب ان کے خطاب سے تھوڑی دیر پہلے رابطہ کرنا اور پچھلے 48 گھنٹے اس طرح کا رابطہ نہ رہنا یا اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ داری ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی ماں والا رول ہے. حکومت کو 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 6 دفعہ, 20 دفعہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت نرمی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ہے, حکومت اپوزیشن نہیں, اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حکومت والا رول جو ہے نا وہ اپنے اندر بیہیو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ اب تک وہ اپوزیشن پہ کنٹینر پہ ہی کھڑے رہیں, ویسے ٹویٹ کرتے رہیں, ویسے چیزیں کرتے رہیں. حکومت میں آنے کے بعد چیزوں کو بہت سہل انداز میں چلانے کے لیے لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے. قیصر شیخ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے, اور دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, بسرا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن پوائنٹ سب کا ایک یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر مسئلے کے حل کو نکال کر آگے بڑھا جائے. جتنا اس کو طول دیں گے اتنا ہی پاکستانیوں کو, پاکستان کو نقصان پہنچے. بالکل. لغاری صاحب, لاسٹ کامنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا نرمی دکھانی چاہیے؟ اگر اپوزیشن یہ کہے کہ پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دیں
नए इलेक्शन करवाएं, हम फिर बैठेंगे, बसरा साहब बैठा जाए। बसरा साहब हुकूमत पर आप बात करते हैं, कंटेनर पे खड़े होकर आप धमकियां दें तो क्या बात करें? बसरा साहब, इस तरह होता भी नहीं है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, स्क्रीन के सामने कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो इस तरह के तरीके हैं जो आइन से मावरा हैं वैसे नहीं हो सकते हैं। मैं कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वज़ीर आज़म का घेराव कर लिया जाए और कहे कि ये कागज़ पर लिखो कि आप इस्तीफ़ा दे दो। ये ना तो ऐसा इस्तीफ़ा माना जाएगा, ना ऐसा इस्तीफ़ा हो सकता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। वो कहते हैं लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर मेरी अर्ज़ सुनिए जनाब शौकत बसरा साहब, मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास भी एक ही ऑप्शन है और अपोजिशन के पास भी एक ही ऑप्शन है कि इस मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो मेज़ पर जाकर बैठना होगा और तमाम मामलात को मेज़ पर बैठकर तय करना होगा। जोड़ तोड़ नहीं, गिव एंड टेक नहीं, छोड़ो नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आओ जनाब एक दूसरे की चोरियां छुपाएं, इसलिए नहीं, बल्कि बैठ कर के इस मुल्क को कैसे आगे ले जाएं इस पर बात करनी होगी। जो फिगर्स बताएं कैसर अहमद शेख साहब ने, मैं कैसर अहमद शेख साहब को 40 साल से जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत उन्होंने अहम बातें की हैं, हमें उन पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और हम अपनी गुफ्तगू का जो इख्तिताम है वो इस जुमले के साथ करेंगे कि तमाम जो मामलात हैं उनका सिर्फ एक ही हल है और वो है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और मामले का हल निकालें। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा, हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।